Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Man kita kerina kaum muslimin si ngidah acara tenda bersuari Selasa ina goka kita pertemukan Allah Subhanahu wa taala bes acara tenda ekap kajian Islam ilmiah si bahas sejarah pergeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersuara anda insyaallah pembahasan ta masuk ku perang Uhud. Makana pengatakan bujur kita men Allah Subhanahu wa taala berhidayahna kita sempat dengar lajar. Nah, bagi teramna jelma kaum muslimin anda apakah kita ni kalak karoe aya di ngoge lajar dan cikila waktu nah tapi di juma aisah pedasna jingkat kal bagi dia lajar dan jika dikari ku kari padahal bagaimana ya di kita ibadah men Allah Subhanahu wa taala anda perlu ilmu lamun dan jika teliti-teliti ngan kala encari ibadah kita lah bersejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda James setah uga penerapan Al-Quran, uga penerapan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Uga mereka geluh Nabi itu, uga mereka praktek ibadah jenasidah dari bayi bagaya. Makanya perlu ngasih pelajari sejarah pegeluh Nabi Muhammad SAW. Oleh kari sejarah bagi kita si lelaki sejarah pemain sepak bola jenis itu. Sejarah Nabi itu lah situ. Ini lah berjilai sebagainya. Anca salawat ke kita, salawat salam ku si pesahkaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape men kerina keluargana kerina ka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si rejuak terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mula-mula ya bagi kape kerina kaum muslimin si teladanina si ikutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk kita pembahasan perang Uhud. Si lewat perang Badar. Perang Badar. Perang pertama iya bes perang Badar menang kaum muslimin. Makana idah kang bes perang Badar ina munafik pura-pura ya res Islam nang bes pusuhna lawat nang ngenang ni Islam ina kafir lah bahasana cidah kena ia Islam Rasulullah bela Rasulullah tapi bersepusuh halang. Makana setah kari jena idah munafik bes perang Badar, bes perang Uhud idah naiya, remuncul naiya. Anjalik kerja kalak munafik ida 300 kala iya tadingkan Rasulullah SAW setengah dalan nai perang miate. Jika kita si butuhna kal pasukan, jika yang darat kerina pasukan na kalak munafik ida. Si baca lebayah gua kin perang Uhud aida. Kanat ghazwatu Uhud yaum as-sabt fi syahri Shawwal min as-sanati ats-tsalitsah min al-hijrah. Di jainda iblaskan perang Uhud aida wari Sabtu bulan Syawal tahun ke-3 hijrah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun ke-3. Perang Uhud. Sada tahun perang Badar ni bagai sada tahun perang Badar perang Uhud aida. Kai penyebabnya bagai senin kai soalna kai masalah maka perang Uhud aida. Wa sababuha iradatul musyrikina akhdhu tsa'ri liqatlahum yauma badrin. Sebab perang Uhud aida
Ainda harapan balas dendam bes kala musyrik bes Mekah nari menkrina si terbunuh ia bes perang Badar. Bapana, kadai-kadaina, tokoh-tokohna, mati bes perang Badar. Abu Jahal dan mati bes perang Badar. Balas dendam. Balas dendam. Gua balas dendam. Timai setahun. Susun rencana. Hubungi ka kerina jai sekutu-sekutu. Kadai-kadai bagalah kadai sidau. Provokasi ka jai jelma. Bes tukang sair. Sair dan si panas jelma banda. Bes kalau Arab dah di kita siangka pelang sair. Setahun. Kumpulkan kirina jai kadai-kadai, kumpulkan kirina jai si teman meriah bagi kita lang. Lalu hubungan nak kadai-kadai, kumpulkan aja isi sidan sinampatisa, perang. Diserang Madinah. Maka penyerangan Madinah enda telu kali kali ke perang Ahzab, perang Khandaq. Ahzab. Perang Khandaq. Engkau jadi penyebab nang ngajeda gelas itu balas dendam. Mati bapana. Mati kadai-kadaina tokoh na jekrin lah harap na bes perang Badar talu. Laki ni harap di 1000 kala roh ningan si hebat-hebat nangkang pendekar-pendekar ni katakan ni digundari. Si jago-jago na iya roh ya ku nampati Abu Sufyan ngatain nami bagai bes perang Badar handai talu ka perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anca gua dalan-dalan nama bagai dalan-dalan enda zalika anna Abu Sufyan lamma raja'a bil'ir qala jam'un min kibari Quraisyin ya ma'syara Quraisy inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadal mali ala harbihi. Sen harta kelakah kange tapi bagian dari rencana Abu Sufyan naime iyang simbaba harta benda kala Quraisy Mekah nari maksud tah bagaimana ialah ikut perang Badar tapi tehna kekalahan naik Rahiyaku Makkah mulih babana harta benda perdagangan kada bagi binaga ima bagi babana harta benda kalak Quraisy ina tapi lah bomin terbagi-bagi bagi nina ai krina benkam krina Muhammad ngobanna kena talu ibunuh nakang isi si hebat-hebat bes kita tokoh-tokoh tenda makana bes harta senda tolong kena men kami ya ras kita harus bela dendam anda lah bu ibagi langsung men kene memang jam kena tapi anda guaban si harta enda di kuakap harta kena enda si kutagagi dengai aiban modal terperang kita lanjut balas dendam kita men Muhammad Kriners teman-temanna bagaimana kira-kira gua cocok tak deh bayi ada ngomati bapa deh cocok lah di harta dan sesidarami kau dayakan kais perlu dayakan besriwayat sedeban ia dat jenda ajen dikatakan nak wakanat alfa ba'irin wal mal 50 alfa dinar seje harga nakrina dat 1000 onta engko galang me bagi wal mal 50 alf dinar cadat kapesen 50.000 dinar emas tadi dirham perak gundari dengan dinar bagi mata sen di negara bagai tapi marahin ay si pai di kita rupiah nih lah di rupiah lah kalau ergana pe dai ba maksud ta bagi 25 rupiah 50 rupiah 100 rupiah lanin kalak nari pe ibarat now fasaru yajma'una al-jumu'a li qitali Nabi sallam wastanfaru hulafa'ahum min al-ahabish wal qaba'il al-muntashirata hawla Makkah. Gua carana golik saatnya lead bekal si kumpulkan jelma materam kadai-kadai ta kirimi kita berita isi sidan si ajak perang ras kita teman meriah kajai krina si baban darat beskrina sidan si nolong kita ahbas ya si biring-biring kulitna memang hebat-hebat bagi si udah si biring-biring hebatnya di dunia tinju si kala
si gelap-gelap jeng kulitnya si melalai juara dunia. Bagi kapai suku-suku silit ia bes dehur-dehur bes mekahanari. Dilawi bagai ia. Memang bagai. Adik Quraisy ini dihormati kin. Mengusingit mereka kisah Abraha nyerang Mekah. Kerana suku-suku sama Abraha lewat talu. Sungguh Mekah ya kata talu. Lar perang pe talu. Segan kelagay naman kalah Quraisy ini. Makanya di repindo penampatan bagian kalak Quraisy min terserah wai roh kami sampati kami begitu. Wa kharaju min Makkah al-Khamis min Syawal. Darat nggo terkumpul zikir nggo siap siaga wari Kamis bos bulan Syawal darat di Mekah nari tujuan Madinah perang. Wa kharaju ma'hum bidha'ni iltimasi al-hafizati hatta la yafir. Bagi kape babakang ngede badi beru penyemangat zikrina gelah lari kiam dilaki taringkan di beru pengecut kapan ni dai ga taringkan di beru me bagai baba de badi beru jai sebagai kari bandaya tawar gelah la sembarangan kerekan si dilaki ni kiam taringkan dan tak kalah karena gelah semangat jai olah taringkan sebab ikut di beru me bagai aina malasanna. Tiga jumlah ni bagai kharaju bi salasati alafi muqatil 3,000 jelma. 3,000 jelma lo macam-macam si rebelu rubati jago repanah naik kuda bagailah. Wa kana al-Abbasu Ibnu Abdul Muttalib qad kataba lin Nabi sallallahu bi khabarihi bima yajri. Ancalit mata-mata Rasulullah sallallahu ada anak bapana. Bapana lah buat anak bapana. Al-Abbas bapana. Sada bapa lain nanda Ras Abdullah bapa Nabi sallallahu ngom itulis nge surat isina berikan nga berita ku Rasulullah SAW kai rencana Quraisy Mekah. Wa a'tahu li rajulin min Bani Ghifar. Gua bicara nak gua baikkan surat ini mensada jelma sada dilaki mensuk besuku Ghifarinari telah sekonar babakan surat ini. Fa awsalahu ar-rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam babana ipesehna ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'ahu alaihi Nabi ta sangana bes Kuba Masjid Kuba nak kisah nak bes Masjid Kuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labun dah bes Masjid Nabawi nari seh ku jai fa qara'a li Ubay bin Ka'ab simbaca sa Ubay bin Ka'ab Nabi ta latahna fastaktamahu ar-rasulu ma fihi ran sebagai aula labai kabarkan menjalawan teram kita aja lebih mentaksa kalau lah goncang jelma me bagai iya lalu bagi kita min terlanjur kerina kai berita-berita mitik pusuh lalu pikirkan kirana plus negatifna pusuh aja terus me bagai dalang sebab serangan dengan ngeri ada 3,000 jelma kare Madinah liburu pelak je anak peji melala kerina me bagai laka kerina muslim bes Madinah likan bagi si katakan dai kalau munafik ikan ga Yahudi si musyrik si kafir dengan ia antah gua kari penampatan kelagi atas sapati Nabi talang me bagi lebih endam lebih awalna wa syaa khabaru Quraisyin wa masiruhum fin nasi wa arjafatil yahud wan munafiqun. Pudi-pudi wari ada yang perlu mobilisasi jelma, perlulah imusyawarahkan me bagai lambat laun setengah berita terbuka ia tah kala min terengga ngugir-gir isa singgir-gir kala Yahudi kala munafik ngugir-gir serang kapan kita bagai maka Yahudi pembiar ngadi lalik sinampati ia sinokong ia itu hula kena lopang ya perang pi Palestina sit nilai sinampati selang perang tanding min dan giri-giri lang abusuh kalak Quraisy Nabi ku te Mekah encala boyak ku Madinah la buka ia ka kerja perang aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahabat me Quraisy kalak musyrik Mekah enda mir perang mas Rasul ngatel lo kalak Yahudi tena dungina melang tapi lebih kalak Yahudi enda ngom giri-giri nia wa wasala al musyrikuna zahiral Madinah bi ainain Jabal bibatni sabakhah min qanatin ala safiratil wadi muqabil al Madinah. Sebagaimana
Sekala musyrik Mekah enda bes tapal batas bas batas bes Madinah li sada gunung Ji'ainain bagi sada ingan ia bes sada lembah ia li saluranna jalurnai ia lempeng bes lembah lebih-lebih Madinah yang ngojaya lalu setar petakan dikan bagi sehingga umur hoge begini idah nunggu pegunungan Zaikrin ami batu-batu Zaikrin. Intina jeda Quraisy musuh ya besbatam labo yang termasuk ban lebih bes perbatasan Madinah ngadi lebih pasukan labo minta diserang susun rencana wabatat wujuhul aus wal khazr lailatal jum'ah alaiha as-silah fil masjid bi bab Rasul sallam khaufan min bayatil musyrikin wa harasatil madinah hatta asbahu. Tadi bagaimana ngorah berita musyrik ngose bes perbatasan Madinah perlu penjagaan. Suku Aus Khazraj si mada. Ia si puna wilayah. Me adi kalak muhajirin bes Mekah nari me pudi-pudi wari anggaplah yang go tadi jelang asal nama si puna ia bes Madinah me suku Aus al Khazraj. Ia teh na gua ingat nama bagai bes maram berengi wari Jumat hari Kamis pergerakan malam Jumat ngo jaga pedang ngo siap siaga je bes masjid bes bagai bes pintu Rasulullah sallam go ijaga je Rasulullah biar kalak nyusup kalak musyrik enda ijaga kota Madinah kasap pagi-pagi ngo mulai penjagaan. Saya lanjutkan wara'a lailatal jum'ah ru'ya Nabi Muhammad SAW bes malam wari berengi hari Jumat hari Kamis malam Jumat bagi hari Kamis berengi nipi Nabi Muhammad SAW falamma asbaha qal pagi-pagi wari bes salat subuh bagi katakan Nabi terbelas inni wallahi qad ra'aitu khaira demi Allah ngulit sada kuidah sada kal si majilai bes nipi ku nina Nabi Muhammad SAW adi nipi Nabi wahyu nipi talang oleh kadikala je ngaku alim ulama nipi ya jumpa kurs Rasul belaskan nambah bangku amalkan sedanai danina law Rasul setan ngena sebab lokal je khusus amalan baikan Rasul mensada jelma. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjelma meterem krina laukaman individu tertentu. Adi seteh rumus bayana dan sibualkan isi jelma ngatakena aku ngornipi jumpa ko Rasulullah belaskan naman bangku wasiatkan naman bangku ajarina aku zikir-zikir dina. Ena lo tuhu krina ena teklah kam. Ra'aitu baqaran tuzbah. Engko kuida sada kali bakar sapi bagailah ainggu sembelih wa raaitu fi dubabi sayfi salaman bagai kape kadi si pedangku sintelap aina kuidah ngosompel pecah jurbing bahasa tu bagai bagi kita nektakan kubul bulu hage melau krina sekine pan melang dede tek-tekan bagi nektak besi pe kita engkau jurbing bana si metelap beskinai bes pisawai rahkanina Rasulullah besnipina raaitu anni adkhaltu yadayya fi dir'in hasina aku kida aku masukkan dua tanku ena besada baju besi si kuat meteguh nipi kai tafsirna ammal baqar fanasun min ashabi yuqtalun jadi permisalan dai sapi ipotong aindam ibarat lit kari berperang ainda piga-piga nge sahabatku mati syahid terbunuh berperang ainda wa amma salam alladhi uritu fi sayfi fa huwa rajulun min ahli baiti yuqtal lit kadi jurbing si pecah pedangku ai tandana lit kari matai sada keluarga ku ini tapi lo teh isi mi bagai bodi piwaring kan gustu ai Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini pi Rasul ya. Adi ni pita lo kaje si kita kasih terjemahkan sa nipi ai 1001 nipi ni nak golek buku-buku lah tu. Buen cerita dongeng. Adi nipi inda nipi Rasul wahyu.
Wa an Abi Musa al-Asy'ari sahabat dari Nabi sallallahu qala ibn Nabi sallallahu raaitu fi ru'ya kisah kadi hadis si daiban ka ru'ya ya anni hazaztu sayfan fanqata satrahu go baba skin ko perang padang ko ku baba perang je paltap ka ya ujung nasi arah lebih ni bai ujung sarah lebih fa idha huwa ma usiba minal mu'minina yaum Uhud ai artina ai kari musibah masalah si dat kala mukminai pas perang Uhud ai tandana bai pedang pondai penggal ai tandana ka lit je permasalahan lit je musibah lit je bencana si dat kala muslimin bes perang Uhud mai 70 kala terbunuh bagai buen ka kasang perang Badar Rasul ka terluka jai summa hazastuhu ukhra fa'ada ahsan ma kana encaku babakar perang babakai ikut dari perangai mulih si penggandai engkau majile rupana ai kay artina huwa ma jaa Allahu bihi minal fathi wajtima'il mu'minin ai maksudna pagi penaklukan kota Mekah ai maksudna fakta pudi warmi penaklukan kota Mekah wa ra'aitu fiha baqaran wallahu khair faidahum almu'minin yaum Uhud ancalika ku ida besnipi ku enda bakar sapi demi Allah sada majilai nina Rasul sallam sahabat-sahabat ko orang-orang mukmin kari bes perang Uhud si mati syahid ia memang masuk surga memang bagai sebab Rasul mengatakan aku pagi saksina man kelakaina si mati syahid enda bes hari kiamat nina Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Encagua istasyara ashabahu komunikasi musyawarah pido pendapat gua akin bagai ni musuh guluh ragu hai ngudur entah ku bahas kari si serang nak lang kalak Mekah nari musyrik lang abu masuk darat dengar sikap tak gua Siti Mabas dah darat. Bagaimana kira-kira? Asnan gua cerita in ra'aitum an tuqimu bil Madinah wa naj'al nisa wa dzurriyyata fil atam fa in aqamu bi syarri maqam. Iya bagikan kena majile kap kena kita taring je daulah kita si sambut ia pediat ia darat. Siti Maya aja bas tahpang tahlang ya kuas me bagai. Adi nyerang jelma ku sada wilayah metah na lebay kai bas lawa sembarangan masuk bagai mai bunuh diri kat gelarna ipata kena lebay gua bas kiri mata-mata me bagai ya adi erani Rasulullah adi bagai kin akap kaina Siti Mai kala kaina Madinah ini Siti Mai jenda anca si diuru anak-anak ai kari sitamakan bes atom enda ibaratna bagi kita bagi menara galang ni aku dasar tingkat beda ya benteng adi benteng me bagi segi 4 iya enda benteng kata adi atom handai bagi tungkul benang bordir milik bugu ni bagi ya kuda atas bagi menara ya bagai tapi li ruang-ruangan je nama atom ya lebo atom kan bagi bom atom ni lah kan ini mau bahasa Indonesia enggak jika setamakan anak-anak diberu penjagaan dalam perang lo kau pediat kaji diberu gua anak-anak ni men perang gundari bagaikin praktek nan perang bes Palestina gundari kita mamang petenta diberu di anak-anak jikri nai jadi korban ugangi penjagaan persiapan nadi serang musuh kari gua siban diberu gua siban anak-anak enda pediat jematen jikri na kita kiam bagaikin perang lak namin Rasulullah ina bes perang utena diberu ke sana anak si utama sada ingan je encaban je penjagaan ni bagi loka pediat gak je jab rumah-rumah masuklah musuh adir perang dia mila mau terjaga nari krina rumah-rumah ini strategi perang labu semangat saja dimati ngo nasib naningen perang kai si bagai nasib naningen si bagai mati sahid ni tak kari teh na pekai pelabu ijaga pelang hadir perang kita tuh kita perdataikan gua wilayah teh nak diberu lo kada jadi musuh-musuh yang sikiam ya kali ben kiam dilaki ya je ya kali ben kiam mamang peteta
Adikin kalak Quraisy andai si Mekah nari layak kubas. Teda saja darat Madinah. Hai si Jim pediat. Hai si ngan masjid kapan aja Jim pediat aja. Ni Rasulullah sallam. Adi ulai kubas pediat aja. Ni kan ngalang mulia memang bagi baratna. Adi bagaikan ya. Tapi wa in dakhalu alaina qatalnahum fil aziqqah wa nahnu a'lam biha minhum. Iya dimasuk pangi aku bas, si perangi, si bunuh, bes pintu-pintu gang-gang wilayah tenda, gang-gang kota tenda, gang-gang. Kita si mentah wilayah dulu tuh nak kari jagang, tak buntu tak halang. Kita si mentah encadas nari menteri ka, bes rumah-rumah nari, adi bagi adi buru adi bes banyak bes sada inganan cidar menteri ka, menteri magi. Lu tuh kalak kafir Quraisy. Bes Mekah nari gua, bes wilayah Mekah nari gua gang-gang na gua kirim lu tuh na. Adi pangkin yang masuk si pekeri minter, sebentar di atas nari, lu tuh na gua wilayah tay kita si mentah strategi. Bagaimana perang? Kalau kamu modal nekat, Rasulullah SAW mesti ngajari saya. Menteri kada senari, sia siningan na ay benteng. Menteri di atas nada serwanari bagi kape bes ingan-ingan si diberu si tamakan si bes sada ingan na sebagainya bagi corongnya kuda atas. Corong kuda atas ya bagi pertahanan sedekah sinai. Wa kana hadha ar-ra'yu huwa ra'yul akabira min al-muhajirin wal ansar. Pendapat si bagaina tading bes Madinah, iya maksudnya tading bes Madinah anda Siti Ma ia jai adila kakin pang kalak musyrik anda masuk ngodung pediat aja darat ngalah kari kap nang ukri perbekalan memulih ya adilo ka ibaba ka galon air ka galon lau ka bes mukana mi darami ka ngai ja ingan minum lah minum memang ngeri bes guruna babana dia kai kirana jai ontan anggo pigawari ka ngai tahan jai sembeli onta magi adi kari perbekalan memulih ya Adi masukin ia si lungi bas. Bagaimana kita si mentah wilayah ta? Ainam pendapat mayoritas ka sahabat-sahabat muhajirin, res ansor si lid pengalaman perang si ikut terjun ya perang bes Badar sendai. Karet ibaratnya si kalak si sahabat-sahabat si galang lah. Si dewasa iya, memang si pikir sehingga ngerumur bagaimana ibarat dikatakan. Ence kalak munafik gelarna si Madinah Abdullah bin Ubay ya Rasulullah ia pilih nak pendapat sebagai cocok. Okey, gua kini ndai Rasul sallallahu alaihi wasallam bagai basa aja Siti Mai si tamakan diberu bes ada ingan gelah la merap kelia jadi ani ngusi persada diberu mengusdah gua jagasa adi merap kari memesera senjagasa gelah fokus kita ngas hadapi musuh. Adi masuk ya gua pay berselewat dengar segang-gang si pekeri kan bersegang-gang si tamakan setiap gang pasukan gua pas ngai pas nina sahabat si rumur bagaimana dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul cocok nina ka lang cocok nina labu ibaratna pas kelkapna pendapat Rasulullah lang malas kini ada perang bagaimana indah cocok adin darat kaki aku perang kari entah mati kaki kari aku kailah manfaat kena aku menampati Muhammad dah basukna sallallahu alaihi wasallam lorit manfaat na aku pura-pura masuk Islam bes pusuh na belas-belasanku mebagai adin darat kin ku keluar Madinah perang rugi naring kelai pas ku ai saja pendapatnya pilih na pendapat Rasulullah sebab baik cocok bes pusuh na labu ibarat nak ikut tenar perang membela Madinah, bela Islam lang. Laki tenar perang, timai saja tenar ya. Tahlu kariruh pek lakadai. Bagai ibaratnya. Kalau munafik Faqala jamaah minal muslimina ghalibuhum minal ahdas lam yashhadu badaran wa talabu syahadata wa habbu liqa al-adu. Tapi lihat deba sahabat ena si anak peranainya langaka ikut ke perang Badar sendai lid pendapat nasi deban pendapat neda ai si jumpai guruh iya bagai iya gelah orang kapna kari kita
biar bagi ya Rasulullah khulus bina ila a'daina. Darat saja kita Rasulullah timai aja. Gelatah naula akak nakar kita jadi pembiar. Wa Rasulullah sallam lima yara min ilhahim karihun. Bagai lang kebutang tang bespusu Rasulullah sebagai timai aja di pendapat Rasulullah mi bahasa aja kita tapi atur strategi bahas. Tetapi sudah bahasa sahabat-sahabat si anak peranainya lah ngakak pernah perang. Bes perang Badar perlu ikut. Rasulullah di kuakap darat kita. Si jumpai, gelatah nak kita labu pembiar. Gelatah nak gua akal muslimin dah. Gua darat kita. Bagai ya. Tapi lah ngabutang tang bespusuh Nabi sallam. Makana falamma abau dzalika shallal jum'ata bin nas. Sebab lit je pertentangan deba timai bas de mandarat makana sewaktu solat Jumat solatlah Rasulullah sallam sahabat-sahabat encabaikan je wasiat ujangan masukan wasiatlah perintahkan nge sahabat enda sungguh-sungguh siap-siap bersungguh-sungguh fa farihu bi sukhusi laduhim wa kariha dzalikal makhraj akharun makana meriah pusuh sahabat-sahabat enda ujung-ujungna jumpai nge musuh darat kota Madinah ida daiba si solusi sebagian adalah tenangan khususnya kalau munafik dai Abdullah bin Ubay dai membagai ya apa din kok ngerkailah kita darat di sisi kiri bagai ya matilah kita kari bagai munafik Summa shalla bin nas al-asr enca wasarna salat ka Rasulullah sahabatna waqad hasadu wa hadar ahlul awali nguruh krina kadi krina ka jelma si tolongna Islam si sahabat si riman yang Rasulullah bes kota darat bes Madinah nari bagai ya bes luar Madinah nari go karuh ari perang atai kasih pilihan daratnya bagai maka bantuan-bantuan wa rafa'un nisa fil atam wa dakhala Rasulullah baitahu makana itamakan diburu iya bes katakan aja benteng Rasulullah masuk ke rumahna ja'a Sa'd bin Mu'adz wa Usaid bin Hudair wa qala istaqrahtum Rasulullah sallam sahabat sebab labu pilihan Rasulullah dai buat ni bagai tapi Rasulullah pila ngabuteng teng akapna di darat makana rencana awal lebih dalan kan ngai tamakan ngadi burung dai benteng dai lebay tapi idah sahabat dua sahabat Rasulullah bagi langatang teng akapna kap Sa'ad bin Mu'adz Usaid bin Hudair uga makana bagai bankaina Rasulullah makana langatang teng bes Rasulullah pendapat Rasulullah la idalankan bagai faraddul amru ilaihi kita serahkan krina baikan urusannya men Rasul ta kaini nak Rasul engkau olah ajakan ni darat saja kita Rasul bagi kaini na Rasul gari bagi saja si banyak olah kari latang tang bespusuh Nabi ta nina dua sahabat enda tapi kharaja Rasul sallam wa qad labisa lamatahu darat Rasul rumah nari engkau pasang na baju besi wa taqallada sayfah nggo itenteng na pedang nai lang adi mau tanda-tanda mur perang ni bagainda fanadimu ala masana'u tapi sahabat enda go menyesali ya banna sada perkara la tang bespusuh Nabi faqalu ma kana lana an nukhalifak Rasulullah labu simzile kala di kaisilsihi kami fasna masita encarah ni sahabat ni gua akin pendapat Rasulullah bagi karibannya kami ikuti kami faqala rahdina Rasulullah ngadi ko pakai na baju besi babana pedang ya la fayam mayam baghi li nabiyyin idza labisa la mata an yaba hatta yahkum Allahu bainahu wa baina adu labo pantas kan menkam kirim kebelaskan bagi nabi bagi aku bagi engkau angkat Rasul jadi angkat Allah jadi nabi engkau pakai baju besi bagi siap perang encaku lepaskan balik kasa iputuskan Allah kari urusan tayres urusan musuh isi kari semenang adi ngok pakai beredar peranglah kita
Wasara Rasulullah sallallahu wa ma'ahu qurabata alfi rajul. Maka darat sekitar 1000 jelma. Lalap nya labu seria di jumlah hadi bes Mekah nari reh ke Madinah 3000. Isambut oleh kaum muslimin bes Madinah nari jumpa darat bagai jumpa tengah katakan. Jumpa tengah. 1000. Mai 3 kali lipat degakang buat bes Mekah nari. Adis bandingkan bes perang Badar bagai 1000 jumpa 300. 3 kali lipat degakang. Sangar sehku Saud in khazala sada ingan gelan Saud in khazala Abdullah bin Ubay 300 min ashabihi. Bes tengah dalan kak kalak munafik dah. Abdullah bin Ubay bin Salul dah. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Pecidahna ia kalak muslim, pecidahna ia tolong na tina Rasulullah, pecidahna tina ibelan fil Islam, bespusuhna ia kafir, munafik. Maka na pilih na di pendapat Rasul. Siti mai saja ya jehda dari Rasul, sita makan diburu bes kadihana bes benteng, adi masuk ke kelakah nai menggus tu jalorong-lorong takrina. Rohna Abdullah cocok ke penir ke laki pita darat ten, laki tendar perang. Ternyata pilihan darat isambut orang kufar kafir Quraisy bes Mekah nari. Gelah olah tah kali ia kalak munafik daya mula-mula darat ia babana 300 teman-teman semua sia. Tapi tengah dalan tadi kan Nabi Muhammad SAW babana mulih pasukanna. Kainina ata'uhum wa asani ala ma naqtul anfusana hahuna ayyuhan nas. Gua makin lah ikuti na si Marek Singgo sepakati. Aku me cocok kakap kita bes Madinahan. Si tiaman tak mau masuk pa kakap na. Pebelasan-belasan si majile tapi bes pusuh na ate na olah bener perang. Mati kari aku bagi ibarat na. Rekek aku lo aku pe labu muslim. Bes pusuh ko aku labu muslim. Rekek aku bela-bela Islam. Bagaimana ibarat na. Mi padin ka na kundul-kundul bes Madinah. Ni man tak lo masuk pe kari kalak musyrik na. Bagaimana ibarat na. Maka na sengaja darat mulih bawaan 300. Kai dasarna kami perang bunuh kami kemen kami bagi matilah ke kami kai dasarna kami perang sekala Quraisy habis musuhna sering kami ya jelas-jelas kalau kahaya katakan na yang musuh Rasul aku peron biar dengan habis Madinah hena go ka jago ka kala Islam enda ya pura-pura lah aku masuk Islam bagaimana musuhna lang sering faraja man ittabahu min qaumihi min ahli nifaq wa syak maka mulih si ikutina Abdullah bin Ubay sallallahu beskalak ke sini munafik bagi si ragu-ragu dengar perang. Gua ngedar telang darat bagi ragu-ragu. Dari 1000 darat 300 tadi 700. Wa fit tariq istarada Rasulullah sallallahu bes dalanai dari dia inspeksi. Bagi Rasulullah sallallahu perhatikan negeri na tentarana isi ikut. Membagai idah nadai bagi danak dengan jahit. Alladzina la taqata lahum bil jihad wa inna raghbatan fil jihad wa hubban fi syahada fi sabilillah. La boleh kemampuan perang ini lah enggak boleh, tapi jahit semangat jihad, semangat sahid berjalan Allah sajam. Adir perang dah cilanga kuat bagi ibaratna. Si bagaina idah Rasulullah maka ipu pulih. Perman danak dengar. Kap ia Samurah bin Jundab wa Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu wa hum abna 15 sana faqila lahu ya Rasulullah inna Rafi'an rajulan ramin fa ajaza faqila lahu inna Samurah yasra Rafi'an fa ajaza. Awal simula-mula ia Samurah bin Jundab Rafi' bin Khudayj pemulih engkai dadak dengar 5 tahun 15 tahun memang 15 tahun sebetulnya Arab mugalang dagingnya. Lah serius kita ngomong tua tapi kita ka rasta membagai kita lo gedang-gedang kita. Lit jenda diskusi Rasulullah Rafi jago mana lagi akari dan jika lai kuat per adi pakai skin bagai perang tani tak lai kuat tapi daun hari dan cibunuh musuh coba jago mana panah hello kari ketapel lang larang bus Islam panah maka ada perban jago mana gue dan ikut
Roh ni Samurah hendak perang ngerana jago nak ku kasang Rafi. Ay maka nargulat ia Rafi menang Samurah. Maka ikut ka Samurah dai. Berarti sada ia jago mana? Sada go tenaga nang kuat dan sia di kadi sebagai regumul pe ia skala jelma go menang bagai bar. Maka dua-dua ikut kelang lang bobo metunggung dengan ikut berperang. Sumamada Rasulullah SAW wa qala man rajulun yakhruju bina alal qaum min kathab. Anca bagaimana Rasulullah? Gua carana kita silewati kalak musyrik musuh taina tapi oleh jumpa kita. Gua carana sindihirkel. Gua carana jumpa kita silewati kalakaina musuh taina tapi lah bukan jumpa kita ibarat bagi langan di mata-mata aja pelit. Gua cara nagalah latar kita latar silewati ia tapi deur kita besingan nai isi simba bahasa dalam kana dalam motong bahasana bagilah dalam motong faqala Abu Khaisamah ana ya Rasulullah aku kutah Rasulullah gua dalam motong gula silewati kala musyrik tapi lah jumpa kita dan dalam motong baik kalau Rajia polisi je, rajia polisi militer je kiri ikut memang bagi. Dia basi dah lengkap simna, lengkap mati bekan bagi. Dah rami dalam motong. Adis kutatah mereka harus jumpa kal ayah lewat, boleh lewat dari ke jalan raya je mi lewat. Tadi kan dah polisi dah memang bagi. Ai mi barang dalami. Jalan motong. Ana ya Rasulullah fasalaka bihi harrata bani Harithah wa baina amwalihim. Hatta salaka fi haid al-Marba bin Qaidhi. Wa kana munafiqan darirul basar. Ay makana baba Abu Khaisamah enda perdalan pasukan besada tanah lapang besada ingan nia li jang Bani Harisah. Bagai kape bes jumana harus perjuman jang Bani Harisah enda je lewat arahi jaran motong. Arjuma kala bagailah. Arjuma kala. Enca lewati kaji bes dalam motongai masuk ia ku Juma Marba bin Qaizi ai kalak munafik cuma ya buta bes dalam motongai lewati ka Juma Marba bin Qaizi ai sada munafik me bagai cuma ya buta falamma sami'a hassa Rasulullah sallam wa man ma'ahu minal muslimina qama yahsur turaba fi wujuhim wa yaqul in kunta Rasulullah fa inni la uhillu laka an tadkhul haiti. Makana butang yang lo pengidah me bagai tapi begina bagai suara dalan madi jel pasukan me begini buat na bagai kadihai tamburkan nange ku pasukan kaum muslimin ai encangrana ya engkau isai ras engkau Muhammad SAW engkau kin Muhammad engkau kin Nabi engkau singkatakan Nabi engkau bagai munafik bagai enggak adi engkau kin tuhu Rasulullah ladan sinak nglako dan silewati juma kuenda ladan sinina fabtaduru qaul makana sahabat ikelilingi na enda kelilingi na Marba bin Qaizi enda bunuh na taina liak tuluh ibunuh taina bagai renna Rasulullah la taqtuluhu ngamai ala pa bunuh kaina engkai alasanna fa hada a'mal qalb a'mal basar ala pala bunuh kaina jem periat si darami ngan si dalan si deban jem ena mejangna darami ai nda ala pada ibunuh ai nda buka buta ka ialah pengidah hatina ka bila pengidah bagai miratna buta mata na buta ke hati dah. Engkau kak bahaya. Dan sekali buta mata tapi hati ngeluh. Melala ulama ta'ala pengidah ya hari-hari tuana tapi ngeluh hati na indah. Dia pengidah ya hati na kalalit. Dia macam mana bagi kafir guna. Pengidah ya hati na lalit. Mati ke hati na. Dah dua-dua na pengidah pelang bespusuh na pelalit majilai. Ina kat sikadih. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل شيعب من أحد في جانب الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الصلاة عن قتال حتى يأمرهم. Mulailah jena persiapan perang langsung perdalan Rasulullah ngadi besada dalan ia lereng Uhud besisi sada lembah ya bagai jalan lembah di batahan lembah di bagian lembah bagai
Ala ku takaid uruk-uruk mi ku da atas. Wa banjai kadi tempat beristirahat bagi tenda bagailah i belakangkan Uhud. Jadi musuh. Me bagai adi bes Uhud kali perangai i belakangkan Uhud ai tenda i hadapkan ke Madinah. Enca Rasulullah ilarangna perang ai mulai perang kasa i perintahkan. Adalah Allah mulai tunggu komandan. Tunggu timai lebih komando membagai lah babai guna ada perang sadar barang sadar perang harus pemimpin engkau kari kacau maka negeri nak terlibat gara-gara iyang maka bagai lang ada lead komando jelas lah ia mi tanggung jawab bersama lead komando dah jelas bagai jihad loka ban kelompok cara perang ban kelompok entah kau talu bagai kiri nanti nampati yang reban semula-mula Falamma asbaha yaum as-sabt ay Sabtu. Mulai jai perang. Siap-siap perang. Jumlah 700. Ada yang 300 mulai. Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Bagaimana teman-teman ane mulai kita kaya kita bingung perang lo step kita perang nampak kaitin kita loli urusan tar skala Mekah. Yang urusan skala Mekah, yang pulau skala Mekah, yang reperang jai, yang reperang pas berang Badar, gur kita nampak iya, mulailah kita tahan ini, mulai. Kalau munafik tadi bagai. Wastamala ala rumah wa kanu 50 Abdullah bin Jubair. Pilih komandan bagai. Mulai perang, banjir strategi. Si Jagor mana? Ingat jenda di atas. Isi komandan Abdullah bin Jubair. Anda pasukan pemanah. Wa amara ashabu an yalzamu markazahu wa alla yufariqu wa la ra'a tayra tatakhatta wal askara wa kanu khalf al jaysh wa amarahum an yandahu al musyrikin bin nabl. Instruksinya bagaimana di atas kena fungsi kena bagai ipanahi musuh-musuh adilik ke belakang kami panahi sebab kena belakang kami dah kena di atas nari panahi musuh adik tapi masalah kari tah idah kena kami nggo kalah terus entah menang pai nggo idah kena kami muati ganimah oleh kena terus ini instruksi isi baca Rasulullah sallam fungsinya kari gelah orang reh kali das kena gelah reh kali kalak musyrik belakang kami musuh tenda belakang nari dah kena manahi kami lu dah kami adik kami perang belakang belah kami panahi kena tapi kai pekari masalah si terus oleh kena terus ya instruksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadaha Rasul sallam yauma idin baina dir'ai Rasul ta pakainya dua baju besi Quraisy mulai kamu mobilisasi bagi katakan mulai ka isiapkan pasukan bagai ban sada soft, ban sada barisan, ban berbaris baris. Gua rincian pasukan Quraisy ada 200 penunggang kuda, kavaleri. Sebelah kemuh nai, komandan Khalid bin Walid. Si Kaus Ikrimah bin Abi Jahal. Orang-orang hebat Tapi pudi-pudi wari kan masuk Islam. Khalid bin Walid lu pernah talu. Perang kali engkau sida lang akin yang masuk Islam lo pernah talung apa yang masuk Islam belaan Islam Saifullah makanya kita lo ikatakan anak ke Saifullah Saifullah Khalid bin Walid enggak dong kata warika kita jadi pedang Allah ente ibadah pernah manjel mai intah harapan ada harapan mudah-mudahan begelang adi Saifullah dengan jelas sadang Saifullah ditetapkan Khalid bin Walid. Si Quraisy sekemuan banna pasukan kuda kavalerina komandanna jenderal lagi kata jenderal pelangnya Khalid bin Walid. Sekirianya mana kiri bin Abi Jahal. Si Herdalan ni Ustaz, lu kak kena kuda Herdal. Herdalan ni komandanna Sofwan bin Umayyah. Yang orang hebat pendekar-pendekar ni. Wa 'alal Maisarah Ikrimah bin Abi Jahal wa 'alal Musyrah Safwan bin Umayyah. Wabtada al-qital bi mubarazah. Godong dai gostama. Ada sebelah searah kanan naik, sekemuh naik pasukan Khalid bin Walid air kuda. Si Kausai Ikrimah bin Jahal air kuda. Si Redalan Ainam Safwan bin Umayyah komandanna. Engkau
Tapi tadi kadih komandan utama na jikrina panglima perang besar na Abu Sufyan bin Harb. Ia menjadi kadihna pimpinan tertinggi perang. Mulai perang tanding. Sinagangi bendera kafir gelar na Talha bin Abi Talha di launa. Isai sing lawan aku ya. Sada kami kena muslim na darat. Darat minter Az-Zubair radhiyallahu anhu. Si nagangi pedang si nagangi bendera Talha bin Abi Talha kafir. Minter ngedarat perang tanding Zubair lompat ia ku onta si kadi Talha bin Abi Talha ala jamali thumma alqahu ala ard bentar kena ku atas ku onta ada bentar kena ku sembelih na minter bunuh na Jagrina bunuh na minter ai ngrana dek mencai perang tanding talu kang me bagai minter dibunuh faqala go terbunuh sinantang dai Talha bin Abi Talha kalau kafir na Rasulullah sallam inna likulli nabiyyin hawariya. Setiap nabi pasti pengikut nasi setia nina Rasulullah. Wa inna hawari Zubair bin Al-Awam pengikut setia Zubair bin Awam. Labo pengkhusus labo ibarat najai ngan jalang. Kirina sahabat Nabi sahabat Rasulullah sallam setia ngama Rasulullah sallam. Tapi jenda bentuk khusus ya idah keljeb gua penapatan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperang Uhud awal-awal mula-mula sebagai summal tahamal jaisani wa hamiyal watis. Mulai bergejolak perang. Wa ta'anaqat suyub go berjumpa jikrina pedang-pedang wa hamalatil khayyalah al-musyrikin al-muslimin salasata marat. Mulailah sikap pasukan kapeleri pasukan kapeleri Ikrimah Khalid bin Walid mulai ia iserang na kaum muslimin telu kali penyerangan telu kali ni gagal dipanahi datas nari lu tahan kita maka fungsi na adi gundari lah bawa panah kai gelar na pesawat tempur rudal mak bagi ya Excel penting nak sebagai gundar praktik modern namanya bagi lama dipanah lo kak mempan pe tengah ipanah lang tapi ya dibazokan dan sini bagi mungkin akan praktik modern na gundari lang si bagi jantung pisang handai ya RPG gak awak katakan lang di panah tradisional lo kak panah tradisional kata ngapai ke pesawat sepelabo engkau fayandahu maruma bin nabal fayanqasuna ala aqabih go iserang bagai serangan pakai kapeleri kuda iserang ka muslimin ini iserang nak atas senari mundur kalah pasukan kuda di atas senari ipanahi bagai adi kudana sajalah kena mau nak tak iya bagai ibaratna wa ubliya aqabihim wa ubliya kathirun minal muslimin wa abla kathirun minal muslimina fi hadzal yawm bala'an hasana ibaratna jana wa adharu minal butulati ma'a jazal musyrikin icidahkan kalak muslim uga perperangan semangat na ko akrina perjuangan na kepahlawanan na krina si kalak muslim la dan la ngasih ku perbahanan na adi Islam membagai perang berjalan Allah semangat balasannya surga membagai kalak kafir kaya perang dah ia membalas dendam saja nganca. Balas dendam kayak balas dendam, kayak dan bana bagai. Mati gudung masuk neraka. Ibaratnya bes era Rasul, lang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lau dan si katakan si kalak mati ya bes kafirena masuk neraka nita lang butuh dalil. Ada kita secara umum menghukumnya. Adi kalak kafir lah masuk neraka nita menyelisih akidah teh. Tapi si salah pastikan dia masuk neraka, memastikan masuk neraka harus dalilna. Tapi si katakan si kafir masuk neraka bagi hukum. Harus dibedakan kena mutlak si tentukan jelmaan harus pembicaraan secara mutlak oleh salah pemahaman bagi. Makana perang Ali, perang Zubair, Talha, Abu Talha al-Ansari, Sa'ad bin Abi Waqqas wa abtal ghairuhum krina orang-orang hebat pahlawan sahabat selain sahabat-sahabat disebutkan tadi wa ghairu katsirun wa qatala asadallah wa asad Rasulullah sallam Hamzah bin Abdul Muttalib perang asad Allah singa Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib Hamzah bin Muttalib ini salah sadar lupa dia katakan Hamzah bin Abdul Muttalib bapa Rasul sebetulnya saudara naka ya seninana sepersusun tapi bapa naka sebab Hamzah harus Abdullah harus sadar bapa lain nandai
Ia mengikut perang Badar. Ia targetnya dah sebab ia target ia membunuh Sa'ad jadi tokoh Quraisy. Ia target Hamzah bin. Ia kangsi ngatakan seolah para kita bahas. Darat saja kita gelatah nau kita lah pembiar. Bas ka deba memang li anak perang lah ngap ikut dia perang Badar. Olah si Timaya si terus ya si meter siruh. Timai nak jahruh kita darat. Kalau akak kita biar timai kaya bas. Darat kita ni nah. Bagi kepada Hamzah Hamzah pun mengatakan darat kita. Walau si timai kalau kena orang-orang musyrik andai bes Madinah ni. Darat aja kita ni nah. Perang dia Hamzah bin Abdul Wa'radah. Kita lal abtal. Peperangan jesi iya. Kepahlawanan Najair perang. Lalu gelah idah ia je hak sakti hebat jago lang perang besdalan Allah. Faqatala nafaran min hamalatil liwa min bani Abdiddar. Maka bunuh na deba si baba bendera. Ni tandai ya. Ni tumbang menengoi dah jai pasukan temai tumbang besuku bani Abdiddar ina. Wa bainama huwa ala hadzal hal kamu nabihi wahsi hatta tamakkana minhu. Tapi emang go target. Ibaratna bes deba bes kadihenda bes peperangan enda lit kaya target. Biasanya komandan na jadi target. Hamzah lah bawa ia komandan ibaratnya khusus sama komandan besar Rasulullah tapi ia target lead ni memang gelas balas dendam dia bagai engkau karir perang nak bunuh sadah si pulana gelarna sadah engkau maka ia bunuh nak kadek-kadek bunuh nak bapa bunuh engkau kan bunuh karia ngodo mau tak kau ada isewa Wahsi budak dengar ya bunuh mu kari Hamzah sebab engkau bunuh na bapakku. Wai, kai hadiah bebas. Adi bunuh mu kari Hamzah berperang imbalanmu bebas engkau. Kalau merdeka. Gua cocok kak kau. Engkau ni na Wahsi. Engkau babana. Hatta tamakkana minhu engkau. Makanya ia Wahsi ada daramina jah Hamzah bagi daramina. Lagi jumpa Ramahu bir hirbatihi bentar kena bes tombak nai. Tombak anda ngeri. Tombak anda belah si kari kadi. Panah saja kin mati mana jelma pikir tombak me bagai. Makana kal arburu haram kan bagai tapi di sidah biskutu tu buru babi. Tombak kala. Di skin dan si kari kadi kiam pe gendak kang di tombak nolari bentar kendan si bagai. Summa ramah bi hirbati fa asabat minhu maqtala. Kena je pas bes kadi bes anggota tubuh nai si adi kena mati kin iya. Ledai badai bes anggota tubuh tadi kena je labo mati dengan mana. Tapi bes je kena ia mati mesti labo anggap selamat bagai. Maka yaqulu maka mati. Radhiyallahu taala anhu Hamzah istri bangsa Wahsi. Yang gua target. Engkau? Pudi-pudi wari pagi. Kam singi dah acara tenda. Aslama Wahsi. Menyesal ya. Li penyesalan pudi wari masuk Islamia. Penebusna. Ikut dia perang berperang Yamamah. Perang Yamamah enda perang murtad. Memerangi kalak murtad. Memerangi kalak mu'namin palsu Musailamah al-Kazzab. Babana kang. Sebab babana tombak lembing simbunuh Hamzah marena kam janjina bes lembing aina bunuhna isesi ganggu Islam khususnya kasih bes perang Musailamah al-Kazzab bes perang Yamamah bagai namanya bagai ka pikir Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam dia ikut perang itebusna ka maka dia kata aslama Ikrimah wa hasuna islamuhu bagai Ikrimah wa aslama wa hasuna Khalid bin Walid Saifullah aina mesti maka kalau setah ya bagi kita kamsing dah ngatu jangan labo setah kerina akhir-akhir pudi jelma labo setah kerina gua akhir-akhir jelma dah kerina innamal a'malu bi khawatimiha. Amal enda tergantung gua itu tutup kita. Lang ni min Abdullah Al-Qasimi nandu kar bes Google Abdullah Al-Qasimi mati ya ateis. Aida mati ya Ikrimah, mati Wahsi, mati Khalid bin Walid, Muslim. Awal arna perang bes perang Uhud dilukai kang Rasulullah sallam ibunuh. Aida Wahsi bunuhnya Hamzah.
singa Islam, singa Allah, singa Rasulullah SAW. Ibu Nuh Wahsy, pudi-pudi wari masuk Islam, iperangina Musailamah Al-Kazzab. Emang kalau setah gua akhir penghidup jelma, bagi kape kita kam singida cara telo setah uga akhir penghidupan ta, akhir pegeluh ta masuk ta. Tapi bagaimana perlu ngasi jaga. Jarana gua Ustaz, jarana belajar kita langsung ta gua setah adilah setah ajar Islam ini melangan nata ita. Tas tadingkan pe ajar ma dilangan nata ita. Gelangan nata ita teratena. Anggar hangla teta agama tena, belajar kita setah ajaran tena. Bagaimana bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan sahabat ni. Kita tadi ngamalkan sepilang, ngamalkan sesaja pilau lasu, ngamalkan sesaja pilau belum, ngamalkan Islam, langa suruh dar perang yang ngamalkan saja, solat 5 waktu. Bagaimana baca Islam, baca Al-Quran, olah buat bid'ah, olah buat kesyirikan, olah bangun kuburan, bangunkan kuburan jadi tinggi-tinggi karena kita kalau galang kuda gadang tena kuburan na. Ngamalkan Islam saja kita pilau belum, langa busuruh perang bagi kaida. Makanya berpikirlah kita. Kayak peneta kita pagi kerina sisa ada beskuburan nah. Lah ngadung cerita ta tapi ngusi waktu. Insyaallah si lanjutkan ka pertemuan ta si warisi reh pekan sireh bagilah ibaratna. Makanya nutus tetap tetar lajar gelas sidat gua paedah kita lajar enda gelah setah Islam ini ibadah kita Rasulullah ibadah kita men Allah bes ilmu lalu bes pengalaman dan saja bagai iya mujoh-joh banta kerina wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.